Antecedents were unknown, but he looked extraordinary, so people gathered. They waited, they thought he's going to perform some miracle, but he did nothing, simply he sat, unmoving. People left. Only 7 people hung on. These 7 people recognized that this is a fantastic miracle because only someone who has transcended the physical nature can simply sit. Then they begged him, "You seem to be knowing or experiencing something that we cannot imagine. Please teach us." Then he gave them some few simple preparatory methods and said, "You prepare yourself." They went on preparing themselves. Months went into years, years went into decades. 84 years passed. One day, when the shift of solstice happened, he just looked. These 7 people had become shining receptacle. Now, because the sun turned south, he also faced south and sat down. So they called him the Adi Guru. The first Guru was born. This day, humanity was first reminded the simple laws of nature are not permanent restrictions. And when all the 7 people attained, he told them to go away to faraway lands. Every human habitation in this part of the world, he made sure spiritual process became a natural way of living. So these 7 sages took this different dimensions of yoga, and even today you can see the remnants of what they did thousands of years ago present in every culture across the planet. Tam takitta tim takitta tum takitta takadiku kirtakadakadum Nityaya Shudhaya Digambaraya Tasmai Nakaraya Namah Shivaya Tadiddalam kutum takadiddalam kutum diddalam kutum dalam kutadinginatum Nandagini Sanirachurana Chachitaya Nandeshwara Pramadanaga Maheshwaraya Jam tattakadum tajam tattakadum tajam tattakadum tadim tattadinginatum Mandara Mukhya Bahu Pushpa Supujitaya Tasmai Nakaraya Namah Shivaya Tattum takadum takadittum nikidum takadum tum takadum takadum tum tadinginatum Shivaya Gaure Varanagavanga Suryaya Raksha Varanashakaya Tajam takkadum tajam takkadum tajam takkadum tajam takatadinginatum Srinivakantaya Vrishabhajaya Tasmai Shikaraya Namah Shivaya Gum dakkum daridaka gum dakkum daridaka gum dakkum daridaka gum daridaka Vasishtha Purvodhava Gautamani Munindra Devachita Shekaraya Todim nam tum tatodim nam tum tatodim nam tum tatodim dalam kutum Chandraka Vishwanaralochanaya Tasmai Vakaraya Namah Shivaya takadim takatum 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 Rakshasvarupaya Jatadharaya Pinakahastaya Sanatanaya tadit dalam kutum dit dalam kutum tum tum dalam kutum tadit tadinginatum Jaya Devaya Digambaraya Tasmai
शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरियोगिन् नमस्तुभ्यं प्रसीद योगेश्वर जन्ममरणोऽलङ्कृत महाकाल नमोऽस्तु ते ज्ञानशृङ्गवृषारूढं प्रचण्डं विश्वेश्वरं जटाजूटं भस्माङ्गं हरियोगिनं प्रणमाम्यहम् निर्गुणं त्रिगुणं पारं रुद्रहर सदाशिवं बन्धपाशहरं देवं हरियोगिनं प्रणमाम्यहम् त्रिनेत्रं गङ्गाधरं सोमकुण्डलभूषितं नागराजधरं देवं हरियोगिनं प्रणमाम्यहम् पृथ्वीतेजोदकं वायुं वशीकृतमाकाश च महाभूतेश्वरं देवं हरियोगिनं प्रणमाम्यहम् दक्षिणाभिमुखस्थितं योगविज्ञानमोक्षदं सप्तऋषिभिर्वन्दितं हरियोगिनं प्रणमाम्यहम् 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 मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानिनाहं त्वं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहं न मे वैमदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्न
नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वात् च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् Drugutaka taka drugutaka 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 taka drugutaka 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 taka drugutaka drugutaka dhalam kutum taka dingina tom dim 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 tak dim dim taka dim dim ta dim ta dim dim taka taka dim dim ta 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 taka dim taka dim dim ta dim dim ta dim dim ta ta dim dim kada dim dim ta dim dim ta dim dim ta kada dim dim ta dim dim ta dim dim ta dim dim ta kada dim dim ta dim ta dim ta dim dim ta kada dim ta dim dim ta kada dim dim ta dim dim ta dim dim ta dim dim ta dim ta dim dim ta 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 tata dim ta dim ta tari kada dim ta tata dim ta 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 dim dim kada dim ta tari kada dim ta वाराणु श्री आदि योगी योगीश्वरन्नागः वाराणु श्री आदि योगी योगीश्वरन्नागः கைராயம் ஆகின்ற ஈஷா உன் பொன்பதம் வைத்திடவா கைராயம் ஆகின்ற ஈஷா உன் பொன்பதம் வைத்திடவா வாராணும் ஸ்ரீ ஆதி யோகி योगीश्वरन्नागः वाराणु श्री आदि योगी योगीश्वरन्नागः துயரம் பெருகும் நிலையே கருணை தரவே வருவாய் சிவனே புனிதள் துயரம் பெருகும் நிலையே கருணை தரவே வாராணும் ஸ்ரீ ஆதி யோகி योगीश्वरन्नागः वाराणु श्री யோகீஷலிங்கம் சூடும் விலைகள் இங்கும் எங்கும் நீங்கும் வழியாய் யோகீஷலிங்கம் வாராணு ஸ்ரீ ஆதி யோகி योगीश्वरन्नागः वाराणु श्री